देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज मु आपणଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି देश विदेशर 30 ଟି गुरुत्वपूर्ण खबर। आपणଙ୍କୁ अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखिए, भल लगिले यहाकु लाइक और शेयर निश्चय करिवे। नंबर 1 अपरिवर्तित रहिला स्थावर संपत्तिर बेंचमार्क वैल्यू। राज्य में कोविड संक्रमण मामला वृद्धि पाउथिबा बेले राज्य सरकार चलित आर्थिक वर्ष में स्थावर संपत्तिर बेंचमार्क वैल्यू को अपरिवर्तित रखिछंती। एनी राजस्व विपर्यय परिचालना विभाग पक्षरु समस्त जिलापाल तथा जिला भैल्युएसन कमिटी अध्यक्षकंकु काली अवगत कर जाइछि। राजस्व विभाग स्वतंत्र सचिव सुषमाराणी देवी काली समस्त जिलापाल तथा जिला भैल्युएसन कमिटी अध्यक्षकंकु चिठी लिखि कहिसंती जे 2020-21 आर्थिक वर्ष में समस्त जिला पई स्थावर संपत्तिर मार्केट वैल्यू 2021 मार्च 31 तारिख रे जहा थिला ताहा 2021-22 आर्थिक वर्ष रे मध्ये सेया रहिबो। एही बेंचमार्क वैल्यू 2022 मार्च 31 तारिख पर्यंत बड़बत्तर रहिबो। नंबर 2 5G टेक्नोलोजी परीक्षा को अनुमति देला दूरसंचार मंत्रालय। देश में 5G टेक्नोलोजी परीक्षा करने को दूरसंचार मंत्रालय मंगलवार दिन टेलीकॉम सेवा प्रदानकारी कंपनी मानकु अनुमति देइछि। एही परीक्षा 6 मास पई हेबो। 5G टेक्नोलोजी परीक्षा पई अनुमति पई आवेदन करिथिबा कंपनी गुड़िक मध्यरे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस जियो, इन्फोकम एवं एमटीएनएल रहिछंती। 6 मासर परीक्षण समय मध्यरे यंत्रपाति क्रय एवं स्थापन पई 2 मास अंतर्भुक्त रहिछि। दूरसंचार मंत्रालय कहिछि जे एही परीक्षा अणव्यवसायिक हेबो एवं टेलीकॉम कंपनी गुड़ी को यहाकु निज नेटवर्क रु पृथक करने को पड़िबो। यह व्यतीत टेलीकॉम कंपनी गुड़ी को मध्य सेमानकर वर्तमान थिबा स्पेक्ट्रम को परीक्षा पई व्यवहार करने को अनुमति दिया जाइछि। नंबर 3 कोविड टीका मूल्यनीति बदलाइबाकु सुप्रीमकोर्टक निर्देश। देशव्यापी कोविड संक्रमण वृद्धि मामला एवं घोर उद्वेगर कारण होइछि। संक्रमण को रोकिबा पई टीकाकरण कार्यक्रम को त्वरान्वित करबाकू केंद्र राज्य सरकार माने गुरुत्व देउछंती। एभडी स्थिति रे टीका अभाव एवं टीकार भिन्न भिन्न मूल्य को नहीं मध्य समस्या उपजिछि। एही मामला रे सुप्रीमकोर्ट हस्तक्षेप करी सरकारक सांप्रतिक टीका मूल्य नीति को त्रुटिपूर्ण दर्शाइबा सह एथिरे परिवर्तन आनिबाकू कहिसंती। कोर्ट केंद्र सरकारक निर्देश देई कहिसंती जे वर्तमान कोविड टीका नीति देश रे असमानता और भेदभाव सृष्टि करने आशंका देखा देइछि। जनसाधारण स्वास्थ्य अधिकार प्रति मध्य एही नीति क्षति पहुंचेबो बोली कोर्ट कहिसंती। खंडपीठ कहिसंती जे टीका निर्माता माने जेभଳି भाबे भिन्न भिन्न मूल्य प्रस्ताव देइछंती ताहा चिंताजनक। टीकाकरण लोकंक मंगल पई कराଯାउथिबारु नागरिकंक मध्यरे भेदभाव सृष्टि कला भଳି नीति कदापि ग्रहणीय नुहे बोली सुप्रीमकोर्ट कहिसंती। नंबर 4 लाइफ सर्टिफिकेट दाखल अवधि आउ 3 मास बढ़िला। राज्य में महामारी द्वितीय लहर को दृष्टि रखी राज्य सरकार वार्षिक लाइफ सर्टिफिकेट दाखल अवधि को आउ 3 मास वृद्धि करिसंती। या सहित व्यक्तिगत उपस्थित न होई मध्य प्रथम पेंशन और परिवार पेंशन प्रकृत हिताधिकारी को प्रदान करने को पेंशन प्रदानकारी कर्तृपक्षों को निर्देश दिया जाइछि। वरिष्ठ नागरिक माने कोविड संक्रमित हेबार अधिक आशंका रहुछि। तेणु राज्य सरकार वार्षिक लाइफ सर्टिफिकेट, पुनर्विवाह सर्टिफिकेट और नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट दाखल अवधि को आउ 3 मास पई अर्थात 2021 जून रु अगस्त मास शेष पर्यंत वृद्धि करिसंती। एहा द्वारा जो पेंशनधारी और पारिवारिक पेंशनधारी माने निजर वार्षिक लाइफ सर्टिफिकेट को सेमाने पेंशन नेउथबा बैंक अथवा ट्रेजरी पाखरे दाखल करि नाहंती सेमाने विशेष उपकृत हेबे। पाणीपाग सूचना 10 रु ऊर्ध्व जिले में कालबैशाखी सहित वज्रपात संभावना। आसंता 24 घंटा मध्य राज्य में अनेक जिले में कालबैशाखी सहित वज्रपात संभावना रही। एथिपई आंचलिक पाणीपाग विभाग उक्त जिलागुड़ी को सतर्क कर येलो वार्निंग जारी करिछि। एही जिलागुड़िक मध्य बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयगढ़, गंजाम, गजपति, सुंदरगढ़, देवगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, अनुगुळ, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, कंधमाल, कलाहांडी, बौद्ध, रायगढ़ रही। एही जिलागुड़िक कालबैशाखी समय 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार संभावना रही आंचलिक पाणीपाग केन्द्र सूचना देइछि। एथिसहित आसंता 24 घंटा मध्य राज्यर कटक, जाजपुर, भद्रक और बालेश्वर आदि जिलार गोटे दुईटी स्थान में प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। एथिपई उक्त जिलागुड़िक मध्य येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। आसंता 10 तारिख जाए राज्यर अनेक जिले में कालबैशाखी संभावना रही। नंबर 6 बाहागर अंत्येष्टि डायल 100। कोविड संक्रमण को दृष्टि रखी राजधानी भुवनेश्वर में कमिशनरेट पुलिस नुआ पदक्षेप। एणिकी विवाह अंत्येष्टि थाना को जीवाक पड़ो ना। घरे बसी भुवनेश्वर बासिंदा को विवाह अंत्येष्टि मिल अनुमति। भुवनेश्वर में प्रतिदिन संक्रमित संख्या बढ़ी चली एभली पदक्षेप नहीं कमिशनरेट पुलिस। विवाह अंत्येष्टि अनुमति 100 किंबा 8144207100 को फोन करने को पड़ो। कमिशनरेट पुलिस को फोन कॉल मिलवा पर व्हाट्सएप माध्यम एक फॉर्मेट आवेदनकारी पाखक पठाଯିब। एही फॉर्मेट पूरण करी पुलिस पाखक पठाइबाकू पड़िबो। एही फॉर्मेट पूरण करिबा परे कमिशनरेट पुलिस रु मिलिबो अनुमति। एने सूचना दैछंती भुवनेश्वर डीसीपी उमाशंकर दास। नंबर 7
कोविड परीक्षा ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଡାଏଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଉପରୁ ଚାପ ହ୍ରାସ ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦେଶରେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ନିୟମ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଆସୁଥିବା କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ସଂକ୍ରମଣ ତେଜୁଥିବା କାରଣରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଥିବା 2500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲ୍ୟାବ୍ ପ୍ରବଳ ଚାପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଜାରି ଏକ ସର୍କୁଲାରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲ୍ୟାବ୍‌ମାନଙ୍କ ଉପରୁ ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ଯାତ୍ରାରେ ଗମନାଗମନ କରୁଥିବା ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା RT-PCR ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଉ। ସେହିଭଳି ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଆସୁଥିବା କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର RT-PCR କରାନଯାଉ। ନମ୍ବର 8 ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଣ। ଆଜି 10:30 ଯାଏଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସମୟ ଦେଲେ କୋର୍ଟ। ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ କରୁନଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଖଣ୍ଡପୀଠ ଶୁଣାଣି ବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ 700 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲୁ। 700 ଟନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କେମିତି ଯୋଗାଣ ହେବ ତାର ବାଟ ଖୋଜିବା ଉଚିତ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ସମସ୍ୟାକୁ 500 ଟନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଥିରେ କୋର୍ଟ ଏକମତ ନ ହୋଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ 700 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲୁ। 550 ଟନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହରର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି 10:30 ଯାଏଁ ସମୟ ଦେଉଛୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀକୁ କେଉଁଠୁ କେମିତି 700 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳିବ ସେ କଥା କହିବେ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଆମେ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାମ ଚାହୁଁଛୁ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍ରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଡିଜିପି ଓ ଏଡିଜିଙ୍କ ବଦଳି। କ୍ଷମତାକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ଏବେ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଡିଜିପି ଓ ଏଡିଜିଙ୍କ ବଦଳି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟରେ ହିଂସା ରୋକିବାକୁ ସମସ୍ତ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ତରଫରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତ ଥିବା ନିରଜ ନୟନ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ଦମକଳ ବିଭାଗକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏଡିଜି ଥିବା ଜଗମୋହନଙ୍କୁ ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ପୁଣି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି ମମତା। ସେହିପରି ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଆଜିଠୁ ବାତିଲ କରାଯିବ। ଏହାସହ ସକାଳ 7ଟାରୁ 10ଟା ଯାଏଁ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ 7ଟା ଯାଏଁ ବଜାର ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। କୌଣସି ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 10 ଡାକ୍ତରଖାନା ନର୍ସିଂହୋମ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ କର। କେନ୍ଦ୍ରର ଚିଠି। ଦେଶ ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନର୍ସିଂହୋମ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଖବର ସରକାରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ସରକାରମାନଙ୍କୁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରି ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ନର୍ସିଂହୋମ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସଚିବ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଖରାଦିନର ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଚାପ କାରଣରୁ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଘଟି ଏସବୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି। ଆଗକୁ ଯେପରି ଏପରି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ନର୍ସିଂହୋମ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 11 ଖଲିକୋଟ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏକକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଖଲିକୋଟ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଖଲିକୋଟ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଜ୍ୟର ଏକ ସର୍ବପୁରାତନ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅନେକ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏକକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହୋଇପାରିଛି। ନମ୍ବର 12 ଆଗକୁ ଆହୁରି ବିପଜ୍ଜନକ ପ୍ରକାରର ଭୂତାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ କହିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଉଥିବା ଟିକାଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରକାର କୋଭିଡ୍ ଭୂତାଣୁ ପ୍ରକାର ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ କେତେକ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଭୂତାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ଲୋପ କରି ଗୁରୁତର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ଏପରି ଭୂତାଣୁର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରାମର୍ଶଦାତା କେ ବିଜୟ ରାଘବନ କହିଛନ୍ତି। ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଭୂତାଣୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ହିଁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବାୟୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଭାରତରେ ଓ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କେତେକ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଭୂତାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ସଂକ୍ରମଣଯୋଗ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ଭାରତ ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏପରି ଭୂତାଣୁ ପ୍ରକାରକୁ ଆଗୁଆ ଚିହ୍ନଟ, ସତର୍କତା ପାଇଁ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସଘନ ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ରାଜ୍ୟରେ 9,899 ଜଣ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ 9,899 ଜଣ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ
ସର୍ବାଧିକ 1331, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 1137, କଟକରୁ 790, ବରଗଡ଼ରୁ 483, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 470, ଅନୁଗୁଳରୁ 443, ପୁରୀରୁ 436, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 414, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 386, ନୂଆପଡ଼ାରୁ 335, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 326, ଗଞ୍ଜାମରୁ 310, ଯାଜପୁରରୁ 282, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 243 ଓ ନୟାଗଡ଼ରୁ 223 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଣେ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 16 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଛି। ନମ୍ବର 14, ଆଜି ରାଜ୍ୟର 9 ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଟିକାକରଣ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜାରି ରହିଛି ଟିକାକରଣ। କିପରି ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକାଯିବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଟିକାକରଣକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଟିକା ଅଭାବ କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଟିକାକରଣ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟିକା ନଥିବାରୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟର 9ଟି ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ରହିବ ଟିକାକରଣ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି 9ଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ଗଜପତି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ସୋନପୁର। ଟିକା ନଥିବାରୁ ଏହି 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଟିକାକରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 1,04,070 ଡୋଜ୍ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ଥିବାବେଳେ 3,180 ଡୋଜ୍ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମହଜୁଦ ରହିଛି। ନମ୍ବର 15, ବ୍ୟବହୃତ ରନ୍ଧନ ତୈଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଥମ ବାୟୋଡିଜେଲ୍ ଯୋଗାଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଦେଶର ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀମାନେ ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭାରତର ସ୍ୱଦେଶ କ୍ଷମତାକୁ ନିରନ୍ତର ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି। କାଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲର ଦିଲ୍ଲୀ ଟିକରିକଲାନ ଟର୍ମିନାଲରୁ ବ୍ୟବହୃତ ରନ୍ଧନ ତୈଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବାୟୋଡିଜେଲ୍ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରଥମ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଡିଜେଲ୍ ଯୋଗାଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହା କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2019ରେ ବିଶ୍ୱ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ଦିବସ ଅବସରରେ ବ୍ୟବହୃତ ରନ୍ଧନ ତୈଳରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ବାୟୋଡିଜେଲ୍ର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ EOI ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଦିଗରେ ଆଜି ବାୟୋଡିଜେଲ୍ ମିଶ୍ରିତ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଡିଜେଲ୍ ଯୋଗାଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଭାରତର ଜୈବ ଇନ୍ଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ନମ୍ବର 16, ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେୟ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ, କହିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଫଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଦେୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଫି ନିଶ୍ଚିତ ହ୍ରାସ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି AM ଖାନୱିଲକର ଓ ବିଚାରପତି ଦିନେଶ ମହେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପରିଚାଳନା ମଣ୍ଡଳୀ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ଦରକାର। କୋଭିଡ୍ ଭଳି ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଦରକାର। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାହା ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ବାବଦ ଦେୟରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର। ନମ୍ବର 17, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନ ଦେବା ନରସଂହାର ସହିତ ସମାନ, କହିଲେ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ। ଦେଶରେ କୋଭିଡ୍ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଅଧିକାଂଶ ମୃତ୍ୟୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବ ପାଇଁ ଘଟୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ଯୋଗୀ ସରକାର ଉପରେ କଡ଼ା ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନ ଦେବା ଅପରାଧ। ଏଭଳି କରିବା ନରସଂହାର ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଣ କରି ନ ପାରିବା ନେଇ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିବେ ବୋଲି ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବକୁ ନେଇ ଦାୟର ହୋଇଥିବା PILର ଶୁଣାଣି କରିବା ବେଳେ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲରେ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ କୋଭିଡ୍ ବେଡ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବାବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଫୋନ୍ କରିବା ବେଳେ ବେଡ୍ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ବେଳେ କୋଭିଡ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କୋର୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର CCTV ଫୁଟେଜ୍ ମାଗିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18, କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି। ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ମାତ୍ରେ ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଲୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ମାତ୍ରେ 2 ଦିନ ହେଲା ତେଲ ଦର ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ପରେ ବୁଧବାର ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପାଖାପାଖି 66 ଦିନ ତେଲ ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବୁଧବାର ତେଲ କମ୍ପାନୀ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 19 ପଇସା ଏବଂ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 21 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମଙ୍ଗଳବାର ପେଟ୍ରୋଲ 15 ପଇସା ଓ ଡିଜେଲ 16 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଦିନରେ ପେଟ୍ରୋଲ 34 ଏବଂ ଡିଜେଲ 37 ପଇସା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 19, ମରାଠା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଚାକିରି ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମରାଠା ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏହି ଆଇନ ସମାନତା ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ମରାଠା ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବା ଲାଗି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଏତଦ୍ୱାରା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଇନ ଅସିଦ୍ଧ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟର ଏହି 2018 ମସିହା ଆଇନ ସମାନତା ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ସଂରକ୍ଷଣକୁ 50%ରେ ସୀମିତ ରଖିଥିବା 1992ର ଆଇନକୁ ଆମେ ପୁନଃ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ।
नंबर 20 उत्तर प्रदेश रे बढ़िला तालाबंद अवधि। उत्तर प्रदेश रे कोविड संक्रमणर भयावहता को दृष्टि रे रखी तालाबंद अवधि को बढ़ाई दिया जाइछि। पूर्वरु गुरुवार सकाळ 7टा पर्यंत लागू होइतिबा तालाबंद को एबे सोमवार सकाळ 7टा पर्यंत वृद्धि करिसेंति उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथक अध्यक्षतार अनुष्ठित एक उच्चस्तरीय बैठक में यह निष्पत्ति निया जाइछि। सूचनायोग्य एप्रिल 29 तारिख में योगी सरकार राज्य में शुक्रवार संध्या 8टारू मंगलवार सकाळ 7टा पर्यंत तालाबंद निष्पत्ति नैथिले। यापर पुणी मे 3 तारिख में यार अवधि 2 दिन बढ़ई गुरुवार सकाळ 7टा पर्यंत लागू करथिले। तेबे काली राज्यर तालाबंद अवधि सोमवार सकाळ 7टा पर्यंत वृद्धि करिसेंति। नंबर 21 हिमाचल प्रदेश रे मे 6 रु 16 तारिख 10 दिनिया कर्फ्यू जारी। मे 6 तारिख मध्यरात्रु मे 16 तारिख पर्यंत हिमाचल प्रदेश रे कोविड कर्फ्यू लगी राज्य सरकार घोषणा करिसेंति। एही कर्फ्यू समय समस्त कार्यालय बंद रहिबो बोली कह जाइछि। केवल अत्यावश्यक सेवा व्यतीत अन्य समस्त सेवा उपरे भी कटकणा लग जाइछि। सेहि बळी आरटीपीसीआर टेस्टर नेगेटिव रिपोर्ट बिना केही भी बाहर को बाहरिबाको अनुमति मिलिबो नाही। यह व्यतीत राज्य सरकार 10म श्रेणी बोर्ड परीक्षा बिना समस्त छात्र छात्री को उपर श्रेणी को उत्तीर्ण करिबो बोली घोषणा करिसेंति। कहि रखु कि मंगलवार दिन हिमाचल प्रदेश रे 3824 जन नूतन संक्रमित चिन्हट होइछंती। नंबर 22 फ्रांस रु भारत आसुची आउ 3टी राफेल। भारत आसुची आउ 3टी राफेल युद्ध विमान 3टी लढुआ युद्ध विमान राफेल फ्रांस रु उड़ाण भरी सारिछि। एनी फ्रांस रे थिबा भारतीय दूतावास पक्षरु सूचना दिया जाइछि। यह पूर्वरु 31 मार्च रे 3टी राफेल युद्ध विमान भारत रे पहुंचीथिला। तेबे वर्तमान आसुथिबा 3टी राफेल को मिसई ए विमान संख्या 17 को वृद्धि पाइछि। गत वर्ष जुलाई 29 तारिख रे प्रथम पर्याय भारत को 5टी राफेल युद्ध विमान हस्तांतर करिथिला फ्रांस। सूचना अनुसार गत 2016 मसीह 36टी राफेल लढुआ युद्ध विमान देबा पई फ्रांस 58,000 कोटी टंकार चुक्ति होइथिला। नंबर 23 सेरम देला प्रतिश्रुति खूब शीघ्र पहुंचब 2.2 लाख कोविशील्ड। बहु कल्पना जल्पना पर सेरम इंस्टीट्यूट पक्षरु 2,20,000 पान कोविशील्ड टीका राज्य को मिलिबो बोली प्रतिश्रुति मिलिछि। एने सेरम इंस्टीट्यूट अध्यक्ष राज्य स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखि अवगत करैछंती। तेबे टीका मिलिबा क्षणी 18 रु 44 वर्षीय साबालकों को टीकाकरण कराजिबो बोली स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव प्रदीप्त कुमार महापात्र सूचना दैछंती। श्री महापात्र कहिछंती जे सरकारक पक्षरु सेरम कर्तृपक्ष को 24 घंटा मध्य समस्त देय प्रदान कराजिबो बोली पाल्टा प्रतिश्रुति दिया जाइछि। आसंता दिने किंबा 2 दिन मध्य टीका राज्य में पहुंचीबो। टीका आसिबा परे सबु जिला को बंटाजिबो। पर्यायक्रमे समस्त हिताधिकारी को टीकाकरण कराजिबो बोली से कहिछंती। नंबर 24 कोविड-19 मुकाबिला भार गडकरी को दिया जाऊ कहिले सुब्रमण्यम स्वामी। कोविड-19 मुकाबिला भार केंद्र मंत्री नितिन गडकरी उपर न्यस्त करा जाऊ बोली काली बीजेपी रो वरिष्ठ नेता तथा राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रस्ताव देइछंती। ट्वीट करी से सतर्क करी देइछंती जे कोविड-19 रो तृतीय प्रभाव पिलां को अधिक आक्रांत करि पारे। तेणु सरकार को अनुरोध एही युद्ध परिचालना भार गडकरी को दिया जाऊ। ट्विटर रे से लिखिछंती कोविड महामारी ठारू मध्ये आमे तिष्टि रहिबा। कठोर सतर्कता अवलंबन नहेले पिलां को आक्रांत कला भली आमे आउ एक प्रभावर सम्मुखीन होई पारंती। तेणु मोदी एही युद्ध परिचालना भार गडकरी को देबा उचित। प्रधानमंत्री कार्यालय उपर भरोसा करिबा वृथा। नंबर 25 होम आइसोलेशन रे रही 90% लोक भल होई परिबे कहिले विशेषज्ञ डाक्तर। कोविड पीड़ित 90% लोक होम आइसोलेशन रे रही भल होई परिबे। तेणु कोविड पॉजिटिव हेले भयभीत हेबा उचित नुहे किंतु खामखियाल भी होंतु नाही। राज्य सरकार विशेषज्ञ डाक्तर एही मत देइछंती। महामारी नै राज्य सरकार पक्षरु स्वतंत्र सांबादिक सम्मेलन रे विशेषज्ञ डाक्तर माने कहिछंती जे डाक्तरंक सह परामर्श करी घरे रही कोविड रोग सुस्थ होई परिबे। औषध खाइला परे भी ज्वर लागि रही पारे। श्वासक्रिया रे जंत्रणा अनुभव कले शरीर रे ऑक्सीजन मात्रा ह्रास पाउथिले डाक्तरंको जणैबा दरकार। डाक्तरंक परामर्श क्रमे रोगी हॉस्पिटल जीवा दरकार किंतु मने रखिबाको हेबो जे तरतर होई डाक्तरखाना जीवा अनुचित। शरीर रे ऑक्सीजन रो मात्रा कमी गले किछि समय पर्यंत मुहमाडी होई सोई पडिले भल। प्रथमे बाम कळ माडी एवं एहा परे डाहाण कळ माडी सोइले भल। नंबर 26 कोविड संकट पर दूरदृष्टि नेतृत्व अभाव दायी कहिले राजन। भारत एवं महामारी भयंकर द्वितीय लहर को सामना करुछि। एभली स्थिति सृष्टि होगा पछर कारण नेतृत्व दूरदृष्टिर अभाव बोली भारतीय रिजर्व बैंक पूर्वतन गवर्नर रघुराम राजन कहिछंती। एक टेलीविजन साक्षात्कार से कहिछंती जे यत्नवान होइथिले एवं सतर्क रहिथिले एही भूताणु पुणी थरे फेरी पारे मनरे भावना रहिथांता। गत वर्ष कोविड मामला रे ह्रास घटिबा परे भारत रे एक धारणा सृष्टि होइथिला जे आमे भूताणुर भयंकर स्थिति को अतिक्रम करि सारिछु।
एबे हेउछि सबकिछि खोलिबार समय सेही आत्मसंतोष घातक साब्यस्त होइछि बोली राजन कहिसंती। निज देशर नागरिक मानक टीकाकरण पई मध्ये यथेष्ट प्रस्तुति करा जाई नाही। जेहेतु भूताणु संकट दूर हैला धीरे धीरे टीकाकरण करने भारत सरकार भाविथिले एबे जरूरीकालीन भित्तिरे टीकाकरण करा जाउछि बोली से कहिसंती। नंबर 27 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपरे बर्षिले बिहार हाईकोर्ट। सारा देश में कोविड स्थिति असंभाड़ एभଳି स्थले केंद्र ठारू राज्य सरकार पर्यंत कोविड परिचालन में विफल होउथिबा नै देशर हाईकोर्ट माने सरकार को भर्सना करिबारे लागिछंती। दिल्ली हाईकोर्ट बारंबार केंद्र सरकार को तागिद करिबा परे काली बिहार हाईकोर्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपरे बर्षिछंती। बिहार रे स्थिति दिनकु दिन गंभीर होबारे लागिछि। दैनिक संक्रमितों संख्या रेकर्ड भांगुछि। एहारि भितरे संक्रमित माने मेडिकल रे बेड अभाव सांगकु ऑक्सीजन रो अभाव को नै बारंबार अभियोग करुछंती। एहाको नै काली बिहार हाईकोर्ट नीतीश सरकार को कहिसंती कि जदि तुम सरकार द्वारा कोविड परिचालना सठिक ढंग से होई पारु नाही तेबे कोविड परिचालना दायित्व सेना हाथ को देई दियो। कहि रखु कि राज्य में बढ़ुवा कोविड संक्रमण को दृष्टि रे रखी बिहार सरकार मे 15 तारिख पर्यंत राज्य में लॉकडाउन घोषणा करिसंती। नंबर 28 परीक्षामूलक ड्रोन उड़ाण पर स्विगी समेत 20 संस्था को मिलिला अनुमति। परीक्षामूलक भाव ड्रोन उड़ाण निमंते बेसामरिक विमान चलाचल मंत्रालय मंगलवार दिन स्पाइसजेट डुंजो एयर कंसोर्टियम स्काईलार्क ड्रोन स्विगी समेत 20 संस्था को अनुमति प्रदान करिछि। यही ड्रोन सबू बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट रे चलाचल करिवे। साधारण आखिरे दृष्टिगोचर हेउनथिबा उच्चतारे ड्रोन उड़ाण प्रक्रिया को बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट कह जाइथाए। एही अनुमति वर्षे पर्यंत किंबा परवर्ती आदेशनामा जारी हेबा पर्यंत कार्यकारी हेउथिबो बोली मंत्रालय उल्लेख करिछि। सूचना थाओ कि वर्तमान स्विगी भडिया किछि ई कॉमर्स कंपनी ड्रोन साहाय्य रे जिनिसर होम डिलीवरी करबा को योजना करूछंती। नंबर 29 खूब शीघ्र आसुछि केबीसी सीजन 13 मे 10 रु पंजीकरण आरंभ। बिग बी को प्रशंसकों पई एक खुशी खबर रही। एक नुआ सीजन सह कौन बनेगा करोड़पति मंच को फेरुछंती अमिताभ बच्चन। एनी अमिताभ निजे घोषणा करिछंती। अमिताभ बच्चन खूब शीघ्र कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 सह पर्दारे नजर आसिबाकु जाउछंती। सोनी टीवी बुधवार घोषणा करिछि जे केबीसी 13 पई पंजीकरण आसंता 10 तारिख रु आरंभ हेबो। पंजीकरण पई लोकंको आह्वान दे अमिताभ बच्चन 20 सेकेंड एक वीडियो शेयर करिछंती। किपरि चेष्टा करी स्वप्न एवं वास्तवता मध्य दूरता पूरण करा जाई पारिबो से विषय आलोचना करिछंती अमिताभ। से आहुरी मध्य कहिसंती जे हॉट सीट रे लोकों को अपेक्षा करिसंती एवं सेमाने मध्य एही शो पई प्रस्तुत हेबो उचित। नंबर 30 आकाशरु खसुची रॉकेट सप्ताहक भितरे भूपृष्ठ रे पड़िबो। आकाशरे नियंत्रण हरैछि एक रॉकेट। रॉकेटटी एबे तळकु खसिबा आरंभ करिछि। सप्ताहक भितरे भूपृष्ठ रे आसी पड़िबो। एही विशालकाय रॉकेट केउठी पड़िबो ताहा जणा पड़ी नाही। एबे एहाको नै चिंतारे विश्ववासी। विशाल रॉकेट जदि केउ जनबसति अंचल रे खसी पड़े तेबे विपुल धनजीवन क्षयक्षति घटिबा आशंका रहिछि। अमेरिका महाकाश गवेषणा संस्था कहिछि संभवतः चलित मास 8 तारिख रे यह पृथ्वीर वायुमंडल मध्य को पुनः प्रवेश करिवो। किंतु केउ स्थान रे यह प्रवेश करिवो ता कहि हेउ नाही। एही रॉकेट को चीन महाकाश को छाड़ीथिला। लॉन्ग मार्च 5B नामक एही रॉकेट को चीन ताहार तियान स्पेस स्टेशन पई प्रथमे मॉड्यूल निमंते प्रस्तुत करिथिला। संभवतः यह पृथ्वी पृष्ठ रे कोनोसी समुद्र अथवा जनशून्य स्थल रे खसिबा अनुमान करिछि फॉक्स न्यूज। वीडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।